ഇത് കൂന്തക്കുളം. വള്ളിത്തായ് എന്നൊരു സ്ത്രീ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഈ കട്ടിലായിരുന്നു വള്ളിത്തായ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ സ്വന്തം മക്കളോട് ഇടപഴകാനും കുടിലിനു മുമ്പിലെ മരങ്ങളിൽ കൂടുകെട്ടിയിട്ടുള്ള പക്ഷികളോട് സല്ലപിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു. മക്കളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുമേറെ പക്ഷികളെ സ്നേഹിച്ച വള്ളിത്തായ്ക്ക് മരണാനന്തരം ലഭിച്ച അംഗീകാര പത്രമാണിത്. അത് ഈ കുടിലിൽ ഒരു പവിത്ര വസ്തുവായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരാണീ വള്ളിത്തായ്? തിരുച്ചെന്തൂരിലെ വീരപാണ്ഡ്യ പട്ടണത്തിൽ മുത്തുമാലി തേവരുടെ 7 മക്കളിൽ അവസാനത്തെ ആളായി 1966 വള്ളിത്തായ് ജനിച്ചു. വള്ളിത്തായുടെ 5-ാം വയസ്സിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു. അമ്മ സുന്ദരാമ്പാളിൻ്റെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഓമനയായി വള്ളിത്തായ് വളർന്നു. 19-ാം വയസ്സിൽ വള്ളിത്തായ് വിവാഹിതയായി. ഗുജറാത്തിൽ നിർമ്മ വാഷിംഗ് പൗഡർ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂന്തക്കുളം സ്വദേശി ബാൽപാണ്ഡ്യനായിരുന്നു വരൻ. 2ാമത്തെ കുഞ്ഞു പിറന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാൽപാണ്ഡ്യൻ ഗുജറാത്തിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കൂന്തക്കുളത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്. ദേശാടകരായി കൂന്തക്കുളത്തെത്തുന്ന പക്ഷികളെ, പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുകളിൽ നിന്നും താഴെ വീണ് പരിക്കേൽക്കുന്ന പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്ന ബാൽപാണ്ഡ്യൻ പിന്നീട് പക്ഷി സംരക്ഷണം തൻ്റെ ജീവിതവ്രതമാക്കി. ബാൽപാണ്ഡ്യന്റെ വലം കൈയായി നിന്ന് വള്ളിത്തായ് കൂന്തക്കുളം എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുനെൽവേലി ജില്ലയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കൂന്തക്കുളം. മനുഷ്യരും പക്ഷികളും ഒത്തൊരുമയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത ഗ്രാമം. ദേശാടന പക്ഷികൾ കൂന്തക്കുളത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 200 വർഷങ്ങളായി എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ദേശാടകരായി ഇവിടെ എത്തുന്ന പക്ഷികളെ വരവേൽക്കാൻ ഗ്രാമവാസികൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ വീട്ടുപറമ്പിലെ മരത്തിൽ കൂടുകെട്ടാൻ പക്ഷികൾ എത്തിയില്ലെങ്കിലാണ് അവർക്ക് വിഷമം. വിരുന്നുകാരായ പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി തിരികെ പോകും വരെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെപ്പോലെ കരുതി പക്ഷികളുടെ സംരക്ഷകരാകുന്നു ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യർ. ഇനം പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ കൂന്തക്കുളത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ ഫ്ലെമിംഗോ, പിൻടെയിൽ, കാർഗണി, ബാർ ഹെഡഡ് ഗൂസ് തുടങ്ങിയ 19 ഇനം പക്ഷികൾ വിദേശത്ത് നിന്നുമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. പെയിന്റഡ് സ്റ്റോർക്ക്, ഗ്രേ പെലിക്കൻ, സ്പൂൺബിൽ തുടങ്ങിയ പക്ഷികൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റത്തും മഴയത്തും പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ നിന്നും താഴെ വീഴുക പതിവാണ്. ഇങ്ങനെ വീഴുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണം എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് ബാൽപാണ്ഡ്യനും വള്ളിത്തായും ഏറ്റെടുത്തത്. കൂന്തക്കുളം എന്ന ഗ്രാമം നാங்குനേരി താലൂക്കാവിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ
இந்த பறவை சரணாலயமாக இந்த கிராமம் மிக பிரசித்தி பெற்றாலும் முன்னோர்கள் மிக சிறப்புடன் அதை பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார்கள். எங்கள் தாத்தா முன்னோர்கள் முன்வைப்பார் இல்லை மிக அன்பாக அந்த பறவைகளை வரவேற்று அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் அந்த பறவை வந்தாலே எங்கள் கிராமத்துக்கு செழிப்பு, பறவை வந்தாலே எங்களுக்கு பஞ்சம் என்பதே இல்லை என்று ஒரு நம்பிக்கை. அதனால் எல்லா மக்களுமே பறவைகளை காப்பாற்றி பறவைகள் இவ்வளோ வருஷமாக நாங்கள் கொண்டு வந்து வாழ்த்தி அவர் வந்தால் எங்களுக்கு ஒரு நன்மை என்பதால் நாங்கள் அதை மனமாற விரும்பி வாழ்த்தி அதை அனுப்பி இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த பறவைகளை காப்பாற்றுவதற்கு பால்பாண்டி என்ற ஒரு பெரிய ஒரு ரட்சகன் இங்கே இருந்தான். அவன் இயற்கையாக பறவையை நேசித்தவன். அவனுக்கு உதவியாக வள்ளித்தாய் என்ற ஒரு மனைவி மிக மிக உதவியாக பறவைகளை காப்பாற்றி கணவர் கூடவே இருந்து பறவைகளை சம்ரட்சித்து நன்றாக கவனித்த ஒரு பெண்மணி ஆவார். இப்படி இருந்தும் ஆரஞ்சு சிவஜி குழுவில் பங்கேற்று சமூக சேவையின் வள்ளித்தாய் மிக அழகாக செய்திருக்கிறார். நிறைய பேருக்கு உதவிகள் செய்திருக்கிறார். வள்ளித்தாயின் இழப்பு கிராமத்திற்கு மிகப்பெரிய இழப்பாகும். அது மிக மிக ஒரு துயரமான சம்பவம். எல்லோருமே அதை போற்றி வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம். பணத்துக்கு ஆசைப்படாமல் மிக ஆசையுடன் உன்னதமாக இயற்கையோடு நேசித்து அந்த பறவைகளை தாய் போல் நேசித்து அந்த பறவை குஞ்சுகளை வளர்த்த அருமை இந்த கிராமத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் அறியும். அதனால் அவரது சேவை போற்றத்தக்க சேவை, அவரை மறக்கவே முடியாது. குந்தங்குளம் கிராமம் அது இந்தியா லெவலில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பெண்மணி பார்ப்பது மிக மிக அரிது. அவரது மரணம் மிக பேரிழப்பு. ദേശാടന പക്ഷികളിലൂടെയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗ്രാമീണരിലൂടെയുമാണ് കൂന്തക്കുളം എന്ന ഗ്രാമം പ്രശസ്തമായത്. 1994 തമിഴ്നാട് സർക്കാർ കൂന്തക്കുളം ഗ്രാമത്തെ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷി സംരക്ഷകനായ ബാൽപാണ്ഡ്യന് അവിടെ ഒരു താൽക്കാലിക ജോലിയും നൽകി. ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുമാണ് സ്വന്തം കുടുംബം പോറ്റേണ്ടത്. പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മത്സ്യം വാങ്ങേണ്ടതും ഈ തുകയിൽ നിന്ന് തന്നെ. കളക്കാട് മുണ്ടൻതുറ മലനിരകളിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന മണിമുത്താറിലെ വെള്ളമാണ് മണിമുത്താർ ഡാമിലൂടെ കരുമേനി കനാൽ വഴി കൂന്തക്കുളത്തെത്തുന്നത്. സമൃദ്ധമായ മത്സ്യസമ്പത്തും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ശാന്തതയും സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് ദേശാടന പക്ഷികളെ കൂന്തക്കുളത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്. எங்கள் கிராமத்திற்கு நான் பிறப்பதற்கு முன்னே இந்த பறவைகள் வந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த பறவைகளுக்கு தாயாக வள்ளித்தாய் என்பவர் ஒரு உண்டு. பறவை மனிதர் என்பார் பால்பாண்டித்தேவர் அவர்களின் மனைவியாக வள்ளித்தாய் என்பவர் ஒரு உண்டு. அவர் பறவைகளுக்காக பல தியாகங்கள் செய்து பறவைகளுக்கு தாய் என்றும் கூறலாம். அவர் வளர்த்து சென்று விட்ட குஞ்சுகள் இன்றும் வந்து அதே இடத்தில் தேடுகிறது. நம்ம வள்ளித்தாய் இருப்பா என்று தேடுகிறது. அவ்வளவு அருவியாக அந்த பறவைகளுக்கு இவ்வளவு ஒரு அறிவுகள் உள்ளது என்று யாரும் மறக்க முடியாது. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവായിരുന്ന 1985 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബാൽപാണ്ഡ്യന്റെ വധുവായി 9ാം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ വള്ളിത്തായി കൂന്തക്കുളത്തെത്തുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ട വീട്ടിൽ വളർന്ന വള്ളിത്തായ്ക്ക് കൂന്തക്കുളത്തെ സ്ത്രീകളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വേദനയുളവാക്കി. ഈ വേദനയിൽ നിന്നാണ് ഓറഞ്ച് മകളിർ സുയ ഉദവിക്കുഴു എന്ന സംഘടന കൂന്തക്കുളത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ടത്. 10 വർഷത്തോളം ഈ സംഘടനയുടെ സാരഥി വള്ളിത്തായി ആയിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ധനസഹായം, വിവാഹ ധനസഹായം,
ചികിത്സാ സഹായം, സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സഹായം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഈ സംഘടന കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. ഇത് കൂന്തക്കുളം ഗ്രാമത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഓലക്കുടിലാണ്. വള്ളിത്തായും ബാൽപാണ്ഡ്യനും 4 മക്കളുമാണ് ഈ കൊച്ചു വീട്ടിലെ താമസക്കാർ. മക്കളെപ്പോലെ പക്ഷികളെയും പോറ്റി വളർത്തേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നല്ല വീടെന്ന സ്വപ്നം പറന്നകന്നത് ബാൽപാണ്ഡ്യനും വള്ളിത്തായും അറിഞ്ഞതേയില്ല. പെൺമക്കളായ ശെൽവിക്കും മുത്തുപ്പേച്ചിക്കും ഇതിൽ പരിഭവവുമില്ല. മൂത്ത മകൻ ധർമ്മരാജയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ മകൻ തലവായ് രാജയ്ക്കും പക്ഷി സംരക്ഷണത്തിലൊക്കെ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. എങ്കിലും അച്ഛൻ പക്ഷികൾക്കായി ചിലവാക്കിയ പണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ചികിത്സയും പരിചരണവും കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് രണ്ടുപേരും. താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു വീടില്ലാതിരുന്നത് വള്ളിത്തായുടെ ഒരു സ്വകാര്യ ദുഃഖമായിരുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാം ഒരു ചിരിയിലൊതുക്കാൻ അവർക്കാകുമായിരുന്നു. പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ വള്ളിത്തായ് മറ്റെല്ലാം മറക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമം കൂടിയാണ് കൂന്തക്കുളം. തൻ്റെ ഇഷ്ടദൈവമായ ഇശക്കിയമ്മന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വള്ളിത്തായുടെ ഓരോ ദിനവും ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷികളുടെയും മരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമസ്ത്രീകളുടെയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനിടയിൽ കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും പക്ഷി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമെത്തിക്കാനും വള്ളിത്തായ് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. வணக்கம். வணக்கம். நம்ம கிராமத்துக்கு எத்தனை வகையான பறவைகள் வருதுன்னு தெரியுமா? தெரியும். எந்தெந்த நாட்டிலேருந்து வருதுன்னு தெரியுமா? தெரியும். கடல் தாண்டி ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் இருந்து பறவைகள் வருகின்றன. வெரி குட். நைஜீரியா, ஆஸ்திரேலியா, ரஷ்யா, சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகள்லேருந்து லட்சக்கணக்கான பறவைகள் நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பறவைகள் சரணாலயம் இருக்கிறது என்று தெரியுமா? கூந்தக்குளம், வேடந்தாங்கல், அரியகுளம், மூன்றடப்பு. நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் சரி. இப்போது மூன்றடப்பிலும் ஆரியகுளத்திலும் பறவைகள் வர்றது கிடையாது. ஏன் வரல? பாதுகாப்பு இல்லை. ஆமாம், நம்மளை போல பாதுகாப்பு அங்கே இல்லை. கண்ணின் இமை போல அந்த பறவைகளை நம்ம பாதுகாக்கிறதுனால வருஷந்தோறும் நம்ம ஊருக்கு பறவைகள் வருது. இது நமக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த உலகத்துக்கே தெரியும். கீழே விழும் குஞ்சுகளை நாங்கள் வளர்ப்பது போல நீங்களும் வளர்க்கணும். செய்வீங்களா? கண்டிப்பா செய்வோம். பறவைங்களுக்கு கூடு கட்டுறதுக்கு நீங்கள் மரங்கள் நட வேண்டும். நாம சுவாசிப்பதற்கு சுத்தமான കാറ്റും கிடைக்கும். റെഡിയാ? കൂടുതൽ പക്ഷികൾ ഇവിടെ വന്നെത്തണമെന്നത് വള്ളിത്തായുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കൂന്തക്കുളം ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രം 1000-ലധികം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ
വള്ളിത്തായ് നേതൃത്വം നൽകി. ബാൽപാണ്ടിനെ പാട്ടെഴുത്തുകാരനും പാട്ടുകാരനുമാക്കിയത് വള്ളിത്തായ് തന്നെയാണ്. നട്ട മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാട്ടെഴുതിക്കാനും അവർ മറന്നില്ല. காடு இல்லை என்ற நாடும் இல்லை, மரமும் இல்லை என்றால் மழையும் இல்லை. காடு இல்லை என்றால் நாடும் இல்லை, மரமும் இல்லை என்றால் மழையும் இல்லை. இதை எண்ணி பார்த்து நாமளும் தானே மரங்கன்று வளர்க்க பழகிடணும். அடி என்னடி தேவி சக்கம்மா, உலகம் தலைகீழா சுத்துது நியாயம்மா. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 4 ദിവസം ബാൽപാണ്ഡ്യന് കൂന്തക്കുളം വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. ആ സമയത്ത് 127 പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മീൻ വാങ്ങാൻ മാത്രം 300 രൂപയിലധികം വേണമായിരുന്നു. മീൻ കടം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പണം ആവശ്യമായി വന്നു. കുറച്ച് പണം കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നയാൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം കുറച്ച് പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വള്ളിത്തായ് അയാളെ സമാധാനപ്പെടുത്തി അയച്ചു. വള്ളിത്തായുടെ താലി, വള, കമ്മൽ എന്നിവ വിറ്റിട്ടാണ് അടുത്ത ദിവസം മീൻകാരന് 20,000 രൂപ കൊടുത്തത്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ മീൻകാരനും വിഷമമായി. ബാൽപാണ്ഡ്യൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ഇക്കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു. കേരള യാത്രയിൽ ലഭിച്ച കുറച്ച് പണം കൊണ്ട് വള്ളിത്തായുടെ താലി മാത്രം ബാൽപാണ്ഡ്യൻ തിരികെ വാങ്ങി. என்னம்மா சௌக்கியமா? என்னம்மா என் மேலே கோமாம்மா? என்னம்மா தாலியை காணல, கையில் இருக்கு தாலி எங்கம்மா? என்னையா நீங்க என் உள்ளத்துல இருக்கீங்க, அந்த தாலியில நீங்க இல்லையே. நான் என்னையா செய்வேன்? 127 குஞ்சுக்கு ஒரு நாளைக்கு 300 கிலோ மீன் வேணும். அதனால கம்மல், மூக்குத்தி, தாலி எல்லாத்தையும் வித்துட்டேன். அந்த பறவைகள் போடுற சத்தம் மற்றவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும். ஆனா உங்களுக்கு எனக்கு மட்டும்தான் அதோட பசியை பத்தி தெரியும். வள்ளி கொஞ்சம் கை நீட்டம்மா. കൂന്തക്കുളത്തെ മരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുന്നതും പക്ഷികളെ മറ്റു ജീവികൾ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതും വള്ളിത്തായ്ക്ക് സഹിക്കാനാകുന്നതല്ലായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കും വൈകാരികമായ ഒരടുപ്പം ഈ ഗ്രാമീണ വനിതയ്ക്ക് പ്രകൃതിയോടും ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളോടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷികളുടെ കൂടുകെട്ടൽ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ വള്ളിത്തായുടെ പക്ഷി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ബാൽപാണ്ഡ്യനുമായി ചേർന്ന് ശ്രീ ചിന്നസദനാണ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത്. ஆஸ் அ பேர்டு வாட்சர் இந்தியா முழுக்க நிறைய பறவைகள் சரணாலயம் போயிருக்கேன். ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஸ்ரீமதி வள்ளித்தாய் மாதிரி பறவைகள் மேலே நேசமும் பாசமும் வச்சு இந்த அளவுக்கு அதை வளர்த்தி கொண்டு வந்த எந்த கிராமிய பெண்களையும் நான் சந்தித்ததில் இந்த அளவுக்கு நான் பார்த்ததில்லை. ഒരു ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്നുണ്ടായ അനാരോഗ്യം പക്ഷികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു തടസ്സമാകരുതെന്ന് വള്ളിത്തായ്ക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். உங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் சௌக்கியம் தானே? சவிக்கும் தானே ஐயா. இது என் மனைவி வள்ளித்தாய்யா. வள்ளித்தாய்க்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குய்யா. உங்கள்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் காட்டு போகலான்னு வந்திருக்கேன் ஐயா. உட்காருங்க.
முதல்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் வாங்கி போகும்போது டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? ஆனால் பறவைகளோடு சேர்ந்து பழகக்கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க. எங்களது வாழ்க்கை வந்து பறவைகளோடு சேர்ந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை ஒரு பொற்காலமான வாழ்க்கை என்று கருதுகிறவங்க. இந்த பறவைகளோடு பழகியிருந்தால் பல பல நோய்கள் வருவாயுண்டு. சின்ன பறவைகளுடைய வாயிலும் தொண்டையிலும் காலிலும் நிறைய பூச்சிகள் இருக்கும். அப்படி இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் அது உயிருக்கே ஆபத்து. அதனால பறவைகளோடு அதிகமாக பழக்கக்கூடாது. பிறந்தா ஒரு நாள் இறந்துதான் ஆகணும். இந்த பிறவி பறவைகளோட சேர்ந்து வாழற வாழ்க்கை தான். இது எங்களோட தலையில எழுதி இருக்கு, മാറ്റ முடியாது. വള്ളിത്തായുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനു മുമ്പിൽ ഡോക്ടർക്കും ബാൽപാണ്ഡിനും തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിക്ക് മാത്രമേ മറ്റു ജീവികളെയും പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിക്കാനാകൂ എന്ന് വള്ളിത്തായുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. என்னம்மா ஆச்சு? என்னம்மா? ஒன்றும் இல்லை, நீங்க சாப்பிடுங்க. என்னாச்சு உனக்கு? என்னமோ இருக்குது, சொல்லம்மா. நம்ம பக்கத்து வீட்டு ராஜா இல்ல, அவன் அவங்க அம்மாவை அடிச்சிட்டான். ஏன் பசங்கெல்லாம் இப்படி இருக்காங்க? இவ்வளவுதானா? போய் படுத்து தூங்கம்மா. ஏம்மா, உன் கவலை இன்னும் உன் மனசை விட்டு போகலையாம்மா? வள்ளி, உன் கவலையை மறக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடுதம்மா. இந்த பாட்டை கொஞ்சம் கேளம்மா. ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காசு இருந்தா வாங்கலாம், அம்மாவை வாங்க முடியுமா? நீயும் அம்மாவை வாங்க முடியுமா? 1000 உறவே உன்னை தேடி வந்து நின்னாலும் தாயாக தாங்க முடியுமா? நீயும் தாயாக தாங்க முடியுமா? உனக்கும் எனக்கும் அம்மா ஒருத்தி தானடா, இந்த உலகத்திலே வேறு தெய்வம் ஏறடா. ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காத்திருந்தா வாங்கலாம், அம்மாவை வாங்க முடியுமா? நீயும் அம்மாவை வாங்க முடியுமா? பட்டினிய கிடந்தாலும் பிள்ளைக்கு தன் பால் கொடுப்பா. பட்டினிய கிடந்தாலும் பிள்ளைக்கு தன் பால் கொடுப்பா. பால் குடிக்கும் பிள்ளை முகம் பார்த்து பசி மறப்பா. ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காத்திருந்தா வாங்கலாம், அம்மாவை வாங்க முடியுமா? நீயும் அம்மாவை வாங்க முடியுமா? நெஞ்சிலே நடக்க കഠിനമായ ശ്വാസതടസ്സം വള്ളിത്തായിയെ മധുരയിലെ രാജാജി ആശുപത്രിയിലെ അന്തേവാസിയാക്കി. അവിടുത്തെ 5 മാസത്തെ ചികിത്സാകാലത്ത് മഹേശ്വരി എന്ന സ്ത്രീ വള്ളിത്തായിയുടെ സുഹൃത്തായി. എനിക്ക് പസിക്കല, മഹിക്ക് കൊടുങ്ക. நீயாவது கொஞ்சம் சாப்பிடு. எனக்கு வேண்டையா, என்னால சாப்பிட முடியல. நேற்றுக்கு ஒரு இட்லி சாப்பிட்டா இன்னைக்கு 2 இட்லி சாப்பிடணுமா? அப்போ தான் உடல்ல ஹெல்த் கிடைக்கும். சீக்கிரம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போகலாமா? நீ சாப்பிடுமா. என்னோட கணவர் யாருக்கும் துரோகம் செய்யாத நல்ல மனுஷன். நல்ல மனுஷன். பறவைகளுக்காக தன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணவர். எனக்கு தெரியுமே இதெல்லாம்.
எனக்கு இன்னொன்னும் தெரியும். என் காலம் இதோட முடிஞ்சிடும். அதனால நான் சொல்றத கொஞ்சம் கவனமா கேளுமா. நீ சின்ன வயசுலயே கணவனை இழந்தவ, ஒரு குழந்தைக்கு தாய். எல்லாமே என் தலைவிதி. போன 13 வருஷமா எனக்கு எல்லாம் என் குழந்தை தான். வருத்தப்படாத மகி, நான் சொல்றத கவனமா கேளு. நான் இறந்துட்டா நீ கண்டிப்பா என் கணவரை திருமணம் செஞ்சுக்கணும். உனக்கு நல்ல கணவராகவும் உன் பிள்ளைக்கு நல்ல தகப்பனாகவும் இருப்பாரு. கவலையே வேண்டாம் மகி. என் மேல சத்தி செஞ்சு கொடுங்க. അഞ്ചു മാസത്തെ ചികിത്സയിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത വള്ളിത്തായ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാർ തീയതി നിശ്ചയിച്ചു. ഡോക്ടറുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ വള്ളിത്തായ് ബാൽപാണ്ഡ്യനോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. ஐயா, என்னம்மா? நான் ஒன்று சொல்லுவேன், கோவப்படக்கூடாது. சொல்லட்டுமா? என்னம்மா, என்ன சொல்ல போற? சொல்லுமா. 13 வருஷத்துக்கு முன்னால இதே ஆபரேஷன் நடந்து என் கூட இருந்த உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன். இப்பவும் ஆபரேஷன் பண்ணி மறுபடியும் உங்களை கஷ்டப்படுத்த நான் விரும்பல. என்னமோ எனக்கு தெரியல, நான் வந்து செத்து போயிடுவேன் போல இருக்கு. என்னம்மா சொல்லுது? அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், கோவப்படக்கூடாதுன்னு. நான் இருந்தா பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா எனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க மகியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். இது என்னோட கடைசி ஆசை. நீங்க யாருக்கிட்டையும் ஒருவேளை சோத்துக்கு அலையக்கூடாது. அதனால கண்டிப்பா மகியை நீங்க கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும். ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് 15-ാം ദിവസം 2008 ജൂലൈ 17-ന് വള്ളിത്തായുടെ ജീവൻ പറന്നകന്നു. என்ன மழையா பெய்யுது? மழை பெய்யலமா, அந்த பறவை தண்ணி ஊத்துது. பறவைங்க தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யுதுங்க. കൂട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി വെള്ളവുമായി പറന്ന പക്ഷിയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ വെള്ളമായിരിക്കാം വള്ളിത്തായുടെ ശരീരത്തിൽ വീണത്. എന്നാൽ തങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച അമ്മയ്ക്ക് പക്ഷികൾ അർപ്പിച്ച പൂജയായി കൂന്തക്കുളം ഗ്രാമവാസികൾ ഇതിനെ കാണുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ, ഈ പൂജ വള്ളിത്തായി എന്ന മഹതി അർഹിക്കുന്നു.
தந்தானா தந்தானா தந்தா எந்த நெடி கண்ணம்மா வாழ்ந்து பார்த்தேன் பொன்னம்மா எந்த நெடி கண்ணம்மா வாழ்ந்து பார்த்தேன் பொன்னம்மா தூக்கந்தான் வரலையே நிம்மதியும் போச்சுதடி தூக்கந்தான் வரலையே நிம்மதியும் போச்சுதடி அழுது புலம்பினாலும் மறுபடியும் வருவாளா என் வீட்டின் சுடர் விளக்கே ஒளி விளக்காய் எரியலையே என் வீட்டின் சுடர் விளக்கே ஒளி விளக்காய் எரியலையே 4 பிள்ளை பெத்தெடுத்த நாயகியாய் இருந்தவனே 4 பிள்ளை பெத்தெடுத்த நாயகியாய் இருந்தவனே உண்ணாமல் உறங்காமல் கண் விழித்து பார்த்தவனே உண்ணாமல் உறங்காமல் கண் விழித்து பார்த்தவனே உன்னைத்தான் நினைக்கையிலே என் உதிரம் கொட்டுதனே படைத்து விட்ட ஆண்டவனை பகை என்று சொல்லிடவா படைத்து விட்ட ஆண்டவனை பகை என்று சொல்லிடவா ஒரு பாவம் பண்ணலையே தனி மரமானேனே எந்த நெடி கண்ணம்மா வாழ்ந்து பார்த்து பொன்னம்மா தூக்கந்தான் வரலையே நிம்மதியும் போச்சுதடி தூக்கந்தான் வரலையே நிம்மதியும் போச்சுதடி